tak ada isu nepotisme di sini. Beliau memberikan laluan dari segi kerana Saudara Gobin yang merupakan abangnya dilantik sebagai Menteri Penuh, maka beliau secara sukarela memberikan laluan dan mengosongkan jawatannya. Jadi itu merupakan satu semangat yang saya rasa amat penting, dan parti juga merakamkan penghargaan di atas pengorbanan beliau. Jadi setakat itu saja yang saya nak nyatakan. Saya akan berikan ruang kepada setiap yang hadir untuk memberikan sedikit komen sebelum kita membuka untuk sesi soal jawab. Yang hadir pada hari ini ialah semua lantikan baru. Jadi yang terlibat dalam mengangkat sumpah tadi, jadi yang sedia ada tidak berada di istana tadi kerana tidak ada keperluan untuk mereka mengangkat sumpah untuk mereka yang berubah portfolio. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada petang ini. Pertama sekali terima kasih kepada SG juga parti kerana telah memberi ruang kepada saya untuk menjadi pilihan parti untuk merajui kementerian sebagai Menteri Penuh. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana ada kepercayaan dalam keupayaan saya untuk memimpin satu kementerian yang baru. Seperti mana semua tahu, dalam tahun 2018 saya pernah menjadi Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan masa itu bidang komunikasi dan digital dimuat dalam satu kementerian. Jadi kementerian itu sangat luas, ianya merangkumi beberapa agensi yang besar, dan memang ianya melibatkan aspek-aspek penerangan, aspek-aspek apa disebut sebagai media, dan juga aspek-aspek digital dalam era digital yang kita lihat hari ini. Saya dengar apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi apabila beliau mengadakan sidang akhbar, ditanya soalan berkenaan dengan perlunya wujud Kementerian Digital. Saya ingin nyatakan di sini, saya kongsi pendapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana kita semua sedar berkenaan dengan cabaran-cabaran baru yang kita perlu hadapi sebagai satu negara apabila kita lihat kepada era digital yang baru ini, dan bagaimana ianya telah mempunyai kesan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan juga ianya membawa cabaran-cabaran yang baru. Ianya mengubah cara kita bergerak, khususnya dalam apabila kita lihat kepada cara kita milih membuat perniagaan dan sebagainya, cara kita mengubah apa yang menjadi silibus pelajaran, bagaimana kita hendak menghadapi ancaman-ancaman yang juga dibawa melalui era digital ini. So ianya adalah satu perkara yang cukup luas, yang memerlukan satu agensi kementerian yang tersendiri. Seperti mana semua tahu, oleh kerana kementerian itu telah pun dibahagi dua. Saudara Fahmi masih menjadi Menteri Komunikasi. Beliau akan melihat kepada aspek-aspek komunikasi, penerangan dan juga media. Dan saya diberi peluang untuk melihat kepada aspek-aspek digital. Soal berkenaan dengan ruang dan lingkungan jauh mana kementerian saya, tidak ada pertindihan dengan apa yang kita lihat sebagai Kementerian Komunikasi sekarang, adalah perkara yang perlu kita lihat dengan terperinci, dan saya akan melihat perkara ini mulai esok, dan saya rasa dalam masa yang terdekat kita dapat mewujudkan kerangka yang jelas berkenaan dengan peranan saya sebagai Menteri Digital dan apa yang perlu kita laksanakan dalam masa yang terdekat. So moving forward, there's a lot of work to do. First of course, kita hendak pastikan bahawa kita tahu apa ni sebenarnya peranan-peranan kementerian-kementerian ini, dan kemudian kita perlu mulakan kerja sekarang untuk pastikan bahawa kita dapat melaksanakan ataupun kita dapat mengubah rancangan untuk apa yang saya sebut sebagai jangka masa dekat, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Apabila kita sedia dengan peranan kita masing-masing dan juga clearly defined agencies and what have you not, kita akan mengadakan sidang media, dan kemudian kita juga akan memberitahu apakah sebenarnya rancangan kita menghala ke depan,
dan saya rasa itulah perkara yang kita akan mula kerja esok. Saya harap bahawa dapat tunggu 2-3 hari lah supaya kita ada sidang media dan kemudian kita dapat memberitahu dengan lebih terperinci apa sebenarnya yang harus kita laksanakan. Tapi seperti mana saya sebut tadi, masuk ke dalam era digital ini adalah satu era yang akan membawa cabaran cukup besar, dan kita perlu pastikan bahawa kita Malaysia bersedia untuk cabaran-cabaran ini, dan juga kita pastikan bahawa rakyat Malaysia sedia untuk kita dapat menggunakan sepenuhnya bidang teknologi ini untuk pastikan masa depan bukan saja kita tapi anak-anak kita dan sebagainya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah pun menaruh kepercayaan kepada saya untuk memimpin kementerian ini, dan kita akan mengadakan sidang media dalam masa terdekat untuk kita memberitahu dengan lebih terperinci apakah langkah-langkah yang akan kita ambil dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kami baru saja mengangkat sumpah di istana, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjunjung kasih Duri Tuanku atas perkenan pelantikan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri serta Setiausaha Agong DAP Saudara Anthony Loke atas keyakinan dan memberikan amanah ini kepada saya. Saya sedar bahawa Kementerian Sumber Manusia merupakan satu kementerian yang amat penting, terutamanya dalam keadaan tahap pembangunan Malaysia pada hari ini. Jadi saya akan menumpu kepada peningkatan produktiviti pekerja, peningkatan bakat, kemahiran selaras dengan aspirasi kerangka ekonomi madani bagi meningkatkan daya saing ekonomi negara kita. Saya percaya dengan pengalaman, I just came from the Ministry of Finance, dengan pengalaman dalam Kementerian Kewangan merangka dasar-dasar pengurusan fiskal negara, menguruskan ekonomi negara, saya yakin pengalaman ini akan membantu saya untuk mengangkat martabat golongan pekerja di Malaysia, tak kira kaum dan agama. Saya akan hit the ground running. Kita akan memulakan tugasan serta-merta, dan saya juga telah berhubungan dengan saudara Sibakumar, mantan Menteri Sumber Manusia, dan kami akan bertemu besok untuk perbincangan dan juga penyerahan tugas. Saya mohon juga sedikit masa daripada para media untuk saya turun ke jabatan-jabatan dalam kementerian dan memahami isu-isu. Kemudian kita juga akan memberikan satu we will give a response ataupun memberikan perancangan terperinci tentang dasar-dasar dan juga perancangan sumber manusia di masa yang akan datang. Terima kasih kepada parti DAP atas kepercayaan, terutamanya pucuk kepimpinan, keyakinan kepada saya. I think I'm the youngest. Saya rasa ini merupakan salah satu kekuatan parti DAP, iaitu memberikan peluang kepada orang muda, pemimpin-pemimpin muda untuk jawat jawatan-jawatan di barisan hadapan parlimen. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya saya nak cakap terima kasih kepada Setiausaha Agong, Kerusi DAP secara berbalai, Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Tuanku untuk berkenan beri peluang kepada saya sebagai Perdana Menteri di Jabatan Undangan dan Reformasi Institusi. Saya percaya departemen ini adalah satu di antara departemen yang sangat besar. Sebenarnya satu di antara sebab saya masuk di DAP lebih kurang 30 tahun dulu adalah kerana walaupun saya seorang peguam, saya selalu terikat dengan apakah peranan yang boleh dimainkan oleh seorang peguam kalau dia menjadi seorang ahli. Dan saya tertarik kepada perkara tersebut, itu sebab saya terlibat, dan saya percaya di antara banyak cadangan yang saya telah buat dalam dekat 24 tahun sebagai ahli parlimen, separuhnya ada diambil kira. Satu
mengambil tindakan terhadap seorang bapa lebih kurang 20 tahun dulu di Mahkamah Tinggi Ipoh, di mana bapa enggan memberi maintenance to the child dalam divorce case. Kita ada undang-undang yang tidak ada safeguard for the children if they are above 18 years old. Subsequently, after the matter was taken up in Parliament many times, perundangan telah dibawa untuk meminda itu supaya walaupun lebih dari 18 umur, kalau anak itu melanjutkan pelajaran, bapa itu yang have the means must provide financial assistance. Itu adalah satu di antara yang saya ingat yang terlibat, dan juga conversion case dalam case itu tadi itu juga AGC terlibat. Dan saya semalam telah bercakap dengan Menteri Undang-Undang Sri Azrina. Hari ini saya cakap dengan berbual dengan Ceram, di mana dia telah beritahu kepada saya beberapa rang undang-undang yang sedang disediakan untuk membawa pembaruan. Saya percaya semua ini adalah untuk kebaikan, kerana apa yang telah diberi oleh kerajaan, assurance oleh kerajaan bahawa kita perlu adakan institusi penukaran undang-undang reformasi. Saya percaya ini boleh dipercepatkan. Bila saya cakap dengan Dato' Sri Azrina, she says, please continue what Ram has done and see. In fact, I beberapa kali telah berjumpa dengan coincidence dengan Dato' Sri Azrina in the last 1 year. After certain issues are taken up, I will see her personally, beritahu bahawa perlu ada tekanan kepada undang-undang untuk membawa pembaruan. Dan dia kata, we can work together and see how we can benefit the country at large. Thank you. Terima kasih saudara setiausaha Ketua DAP. Salam sejahtera, selamat datang kepada rakan-rakan media sekalian yang hadir di sidang media pada petang ini. Dan pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Malaysiakini dan juga parti DAP yang memberikan suatu kepercayaan kepada saya untuk menjawat jawatan Timbalan Menteri Pendidikan. Seperti rakan-rakan sedia maklum, pendidikan merupakan satu segmen yang amat penting dan amat diambil berat, paling diambil berat oleh rakan-rakan kita di luar sana. Dengan setiap tahun bajet bagi Kementerian Pendidikan adalah yang paling tinggi bagi setiap tahun. Dan kita juga tahu bahawa bapa luar juga mengambil berat berkenaan dengan masa depan anak-anak kita semua, dan ia akan menjadi satu tanggungjawab yang amat besar bagi kita semua di Kementerian Pendidikan. Dan bagi saya ini merupakan satu amanat dan juga kepercayaan daripada rakyat yang mana saya haruslah laksanakannya dengan penuh amanah. Dan setelah pengumuman oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, saya telah berhubung dengan Yang Berhormat Menteri Pak Sidang dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan yang sebelum ini, Yang Berhormat Ibu Ying, berkenaan dengan sedikit sebanyak urusan di Kementerian Pendidikan. Dan bagi saya, tanggungjawab dan kerja akan bermula pada saat ini, dan kami akan buat yang terbaik, cuba buat yang terbaik dengan pengalaman saya yang ada sebagai pengurusi PAC sebelum ini. Saya akan cuba buat yang terbaik untuk memastikan bahawa kita dapat melaksanakan segala agenda-agenda di bawah Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Madani. Terima kasih. Okey. Ada soalan? Ya, so Chester.
Well, the question of where agencies to be divided is something that I'm yet to be briefed on. So I'd rather not comment on it yet. Yep. That's the reason why I said earlier, what is important is for us to have that meeting tomorrow, so that we are clear on which agencies belong to which ministry and come under the purview of which minister before we comment on those agencies. And of course, after we meet them, then it's for us to have a press conference to explain to everyone what it is we plan to do moving ahead. Jadi pada masa ini belum saya dimaklumkan dengan spesifik sebenarnya agensi-agensi mana yang terletak dalam bidang kuasa saya dan bidang kuasa YB Fahmi. Saya rasa perkara itu akan kita bincang dan putuskan esok di antara maksudnya sudah diputuskan, tapi besok kita akan jumpa dengan agensi tersebut. Selepas daripada itu kita akan mengadakan sidang media untuk kita memberi penjelasan berkenaan perkara ini dan juga berkenaan dengan langkah-langkah dan rancangan kita melalui agensi-agensi bergerak ke depan. Terima kasih. Besok kalau pasien pukul berapa dan di mana? Besok ada kabinet. Besok kabinet. So, jadi besok kita mula tugas dengan menghadiri mesyuarat jemaah menteri di pejabat Perdana Menteri. May I know why did you choose to let YB Lee transfer to the Ministry of Finance and instead of choose YB Wong to become a Deputy Education Minister? Yang pertamanya, semua pelantikan itu akhirnya keputusan Yang Berhormat Perdana Menteri. Parti ada memberikan pandangan. All appointments were made. Of course, the PM is very democratic. He has had a consultation session with me, and he gave me the rooms to give some recommendations and to give some points of views. And I think that Wong Kar-Wai is very suitable as a Deputy Education Minister. Ravi, how do you look at your performance of the DAP representatives in the administration? And that's the first question. Second thing, I think after a year, and second thing is that looking at it, is DAP is the biggest winner of the reshuffle, making quite a number of numbers inside. What do you think? Well, if you look at it, it's not true to say that we are the biggest winner. In terms of net increase, it's only net increase of one ministership. Same goes to UMNO. UMNO also increased one, Dato' Sri Jo Harikani. So there's a net increase of one. But a lot of these appointments, new appointments, reshuffles involving DAP, of course, because there was one additional and then there was one removed. So there are two removed, one minister and one deputy ministers were not in the list. So that's why there are a number of new faces in the lineup. So in terms of net increase, it's only one additional ministerial post, which same goes to UMNO as well. Of course, UMNO also among the three ministers, they swap their portfolios. So it is not true to say that DAP is the biggest winner in this cabinet reshuffle. I think the Prime Minister has taken into account in terms of the composition of the cabinet and in terms of the representation of each parties which make up the government. So I think overall, it is a fair adjustment, I would say. And in terms of my views about the performance of our ministers and deputy ministers, first of all, our performance are being judged by the public, not by me as a SecGen. Even my own performance has to be judged by the members of the public. But DAP hosts our elected representative and all our representative in government with high expectations. And we always raise our own bars because we know the public, especially our own supporters, hold DAP to a higher standard than any other parties. So we are being scrutinized every day. Every single one of us are being scrutinized. So I always remind our elected reps, especially those who are in government, whether they are ministers or deputy ministers, they have to be very mindful that the expectations of our supporters are very, very high to us.
So that's why all of us must do our level best to perform and to carry out our responsibilities. Okay? Was what you said just now related with the reason why Sidang was dropped from the cabinet? As I said, any appointments of ministers and deputy ministers is the sole prerogative of the Prime Minister. I think what Siva Kumar has done, and what he has mentioned this afternoon, was in the spirit of the DAP, that he did not question at all in terms of the decision. He said he respected the decision of the Prime Minister. He accepted with good wills. And as far as the DAP is concerned, I always reminded our leaders, positions, especially government position, is not a right. It is a privilege and it is a responsibility. Jawatan kerajaan bukannya hak kepada sesiapa. Ia adalah satu amanah dan tanggungjawab. When you are appointed, then you carry out your duties. When you are not being appointed, then you accept the decision. So I think what Siva Kumar has mentioned to me is very magnanimous and in the right spirit of DAP leaders. So I thank him. Okay? Yeah. Can I ask another question? Out of the Can we focus on cabinet reshuffle first? Any other questions on cabinet reshuffle? Yeah, silakan. As far as we are concerned, there are issues which impact on all communities which are of great importance. And I think it is important for us to make sure that all views are taken and presented in Cabinet where there are problems, solutions found, and efforts made to ensure that we are able to improve on things across the country. So insofar as we are concerned, we have a lineup in Cabinet today that is capable of bringing forward problems that are faced by all segments of society. And of course, the Cabinet has the ability to look into solutions to make sure that these problems are solved as well. So I don't think this is going to be an issue. Rest assured that not just me, but all leaders, from not just the DAP, but also the other component parties in government, we are well aware of the problems that exist, different communities face, and that I think at the end of the day, these problems will be looked at and solutions found as we go along. We have many leaders from all segments of society who continuously keep us informed of problems and what it is society needs to move forward. And as we have always done, we discuss these problems, find solutions, put up recommendations, and try our level best to get them implemented so that we can move ahead in solving them. So that would be my response to that. Okay. Yes. First of all, any government policies is not decided by any particular minister or deputy minister. What's more, deputy minister, right? Any major policies decision are decided by cabinet. The cabinet are made up of representatives and leaders from all component parties in a unity government. So that sort of perception is unfounded and completely untrue. There is no single person can dictate any policies. So any policies must be well thought of and well articulated, well discussed in the cabinet before it's being implemented. Okay? No more questions, eh? Yeah, that's the second already. Yeah, it's okay, go ahead. As DAP section, what's your view of the PM's decision
Well, I think the PM has already mentioned his consideration. I think number one, if you look at the size, it is still within the range of what have been in the practice of the past governments, or in fact lower than what past governments has, not past government, the kerajaan sebelum ini, okay, the previous governments has done. I think that is something that is within the precedent and within the practice of Malaysian government in the past 10-20 years. I think what's important is delivery to the public, and how well the cabinet and the government can fulfill and implement our policies. So I think we leave it at that. Of course, whatever decision, there will be tends to be people who will agree, people who will disagree. There will be people who will criticize it. That is to be expected. So no single decision that will satisfy everybody. Then if you do not increase, then people will say why this ministry is not headed. Before this, I mean, there was a lot of call for second finance minister. Right now, the second finance minister has been created. So there will be criticism that why the cabinet has been enlarged. So there is, I think there's no end to that. But decision has been made. I think the important focus of the government is to focus on our job and to deliver and to make sure that we have better economic growth, better utilization of our resources. And I think at the end of the day, the standard of living of the people must be uplifted. So that is our main goal in the government. I'm very, very confident that with a renewed spirit, with a strong team, consists of both experienced and young dynamic leaders in the cabinet, we can move the country forward. Especially next year, we can already see there are signs of strong growth in certain sectors, especially on tourism. After the relaxation of visa requirement for Chinese and Indian tourists, a lot of good feedback has come, and we are looking forward. Next year there will be very strong growth, especially in the transport sector, because tourism related to aviation, there will be strong movement in terms of international passengers. More airlines are flying to Malaysia, more tourists are coming, and this will be only good for all our related industries, especially the service industry. The hotels are, very, very highly demanded. Restaurants are full. Shopping malls are crowded. So these are all good signs moving forward. And we have to keep this momentum going. And with this new team, with the new second finance minister and some focus on certain particular ministries, digital, energy transition, I think the future of the country will be good. Thank you. Terima kasih. Okay, take a photo. Yeah. Okay. Okay.